Network, RADYO RONDA, DXKT Davao, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras may gala sa Radyo Ronda, diri sa Dakbayan sa Davao, alas 7:06 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag kanito na mga kaigsunan. Welcome sa nantong panagumanuban diri sa programa ang Radyo Ronda diri sa Dakbayan sa Davao. May buntag kanito tanan ug nagapanginaot ako nga okay ang inyong kahimtang diha. Okay ang inyong ginatawag natong pagkabutang karong mga panahon na. Oy, good morning di ay sa akong amigo si Sir Cyril Acunyahamin. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning. May buntag, Cyril, may buntag. Good morning kaninyong tanan ug welcome mga igala sa Radyo Ronda sa buntag 2nd edition. Ayan na, good morning pod ngadto kang Tita Lilia Binamin. Good morning tita ha. Iyo pa ni aga pa ni si tita gamata perme. Good morning, 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 good morning kaninyong tanan. Medyo mainit-init nga buntag ang sugat kanato. Adris Dakbayan sa Davao. Kamusta bang kaya din ha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar karong mga panahon na? Kamusta ang kahimtang sa panahon? Kamusta ang dagan sa panahon diha mismo sa inyong mga lugar? Nagapanginaot ako nga okay ang dagan sa panahon o miuyon kini sa atong gikinahanglan nga sitwasyon para makalihok-lihok kita sa atong mga lihokunon karong adlaw. Dagantag mga istoryahan karong buntaga, dagantag mga istorya nga mga balita nga kulo kabilduhan. Unya atong tan-awon mahigala ang mga sitwasyon sa palibot o ilabi na ang sitwasyon sa padayong away didto sa may Israel. Nga sa pagkakaroon mahigala nakakuha na sa atensyon sa tibuok kalibutan. Unya pong taod-taod doon na nakitay mga update gikan sa Bureau of Customs pinaagi ni kasamang Bobby Gagambino Puntungan nga naa karon sa Metro Manila. Dagan-dagantag mga update may gala karong mga panahon na mga balitang lokal o uban pa nga mga impormasyon nga dapat ninyo masayran karong panahon na.
Samtang sa itong mga balita, good morning adto ni Pastor Winchell de Holde og sa tanang naminaw karon. Good morning Pastor. Mayong buntag diya kanimo. Padayon ta may galadistong panaguban-uban ang mga sakop sa makapulisan sa New Corilla, Davao del Norte ang nagpaikinig bypass operation nitong milabay nga adlaw sa may barangay poblasyon kung diin nadakpan kining usa ka alias Moy Moy, residente sa Purok Exodus, barangay Magukpo, South Tagum City. Human kining napalitan sa usa ka sakop sa kapulisan sa ginatawag natong as illegal nga droga nga gituang shabu. Gani imatod pa kining maong suspitsado ang nakuhaan og mokabat ngadto sa 0.6 gramos nga illegal nga droga nga nagkantidad og 4,080 pesos. Gani kining maong lalaki ang ana-ana karon sa kamot sa kapulisan og nakatakda na kining pasakaan og kaso suway sa salaod nga iyahang nahimo. Good morning pod kang Latsman Bravo Luciano dinha sa may Panabo o may buntag pod kang Kuya Alex Nang. Ayan, diha sa Kuya Alex Nang Samtang dugang pa sa mga balita, mga igala ang mga sakop sa Balay-Balay Police Station ang nagpaigayng kinig ginatawag natog operasyon gumikan sa ginatawag natong report nga dunay mga gipatubo nga mga marijuana diya mismo sa may sitio Maitom, Barangay Mahayag, Banay-Banay, Davao Oriental. Ang maong lalaki nga giaresto giila kini nga si alias Win, usa kini kabago mamigala og residente sa maong Dapita. Gipaygay ng bypass operation pinaagi sa pagpalit kaniya og ginatawag itong pinaugang dahon sa marijuana. Kani na-discoveryan usab ang 8 pa ka fully grown nga marijuana dito mismo sa iyang lugar nga dunay kantidad nga 12,000 ka pesos. Sa pagkakaroon kining maong suspitsado ang ana-ana usab sa kamot sa kapulisan karong mga panahona. Samtang katong oras may galalas 7:13 na sa buntag. Diri gyapon sa atong panaguban-uban sa atong programa ang Radyo Ronda dinhi sa Dakbayan sa Davao. Good morning po sa kong inahan, si Nanay Angeles Nalagon, di sa may Kabantian. Good morning, laing bypass operation may galang gayon sa Purok Madagundong, Barangay Poblasyon, Lupon, Davao Oriental nitong milabay nga adlaw. Miresulta kini sa pagka-aresto sa usa ka suspitsado dito mismo sa maong Dapit. Matod pa ang maong suspek ang napalitan kini sa usa ka sasay sa aligasyong shabu og lain pang 2 ka sasay sa aligasyong shabu ang nakuha gikan sa posisyon niini. Sa pagkakaroon kining maong suspitsado ang ana-ana sa kamot sa kapulisan og nakatakda na usab kining pasakaan og kaso. Samtang itong oras may gala 7:15 na sa buntag. Take a break sa dito niyang taud-taud balik talang sa dugang impormasyon ng mga balita o man lamang ni mga pahinumdum. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Ing
Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang salud. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Alas 7:18 may galas itong panagumanoban. Atong aton may galang atong amigo si Kaubang Bobby Puntungan nga na karon sa Metro Manila para may balaan to may gala ang mga impormasyon o mga balita, may kalabutan sa mga kalihukan sa Bureau of Customs karong mga panahon na. Good morning kasamang Bobby Gagambino. May buntag, good morning, Karonda Richie. Okay. You are coming 5x5. Go ahead. Nasa kasalukuyan po ay nasa Pasay City tayo dahil umano dito sa inaabangan naming ika-63 anniversary ng anniversary ng NAIA o port ng NAIA. Nagaganapin na maya-maya lang. Matatandaan na sa katagalan umano ng pagsimula ng paliparan ay nasa ika-63 taonang pag-celebrate ng Bureau of Customs na nasa port o nasa NAIA mismo. Dito ay dadalaw mamaya kasama ng Karonda Richie. Ang hipi mismo ng Bureau of Customs na si Custom Commissioner Benvenido Ben Arroyo, 10 ng kanyang mga kasamahan na abiso na umano ang ating mga pulis o PNP dito sa Pasay City o pang-secure, baka may mga matataas pang opisyal na dadalo mamaya. Makikita ko ang kagandahan ng umaga, ang situation dito sa Metro Manila dahil mainit kapag umaga tapos biglang uulan na pagsapit ng hapon. Naku po. Dito medyo makahanda ang gamot ni Gagambino. Update naman tayo sa Bureau of Customs. Nakaupo na ang bagong itinalagang kapalit umano ni Port of Limay District Collector G. Pedro Francia na si Attorney William Balayo. Sa kasalukuyan ay ayon pa kay District Collector William Balayo, kanya umanong miniting at lahat ay Kasamang Bobby. doon sa Matura. Di ba si Attorney Balayo, di ba dati ang nasa Ocom? Yeah, dating kaukom yan. Yan ang kasama ni Attorney Tagra. Patatandaan mo. Oo, tama, Yan tama. ang kasama ni Attorney Tomas Rua Tagra sa Ukom. Si Tomas Tagra ngayon ay nasa Cagayan de Oro. Siya yung port collector ng MCT Taguluan. Okay. Ito naman si William Balayo, siya na ang itinalaga bilang district collector sa port ng Limay.
kasama niya dito sila noon na naitapon nga sa Cebu itong sila Saldi, no, sila Saldi, Tumagan at iba pang mga opisyalis at lahat ngayon ng opisyalis ng Port ng Limay ay mga bago na. Wala na yung mga dati na siyang ugat punot dulo ng gulo doon sa Maribilis kung saan nandoon ang oil at iba pang mga illegal na pumapasok dito kung hindi ito mapapansin. Kaya itinalaga si Atty. Malayo dahil dito siya lamang ang kaisa-isang umupo dito kasama at Karonda Richie na naging malinis at maganda ang koleksyon, wala kang makitang paihi sa naturang lugar. At kung inyong matatandaan, tatlo po ang pang-apat, ang Sambuanga, ang tinatawag na langis port. Ibig sabihin, dumadaong ang mga langis. Unang-una po ang Limay, port ng Limay. Pangalawa, ang port ng Batangas kung saan nandun po si Captain Leonard Carillo. Pangatlo, ang port ng Legazpi at ang pang-apat, ang port ng Sambuanga. Doon mismo sa inopen ni Collector John Barty ang subport ng Ipulog. So sa apat po na mga tinatawag nating malalaking port na nagdadaong ng mga bilyong-bilyong halaga ng langis, isa na pinakagulo ay ang port ng Limay. Di ba dyan, kasamang Bobby, di ba dyan dumadaong yung mga barko ng malalaking oil company dyan sa Limay, Bataan at maraming mga refinery establishment dyan sa may Limay? Yun, tama ka, Karonda, Richie. Dito sa Limay, hawak dito ng Petron. Doon naman sa may Batangas, hawak naman doon ng Shell. At sa Legazpi naman, hawak naman yung isa, yung Caltex. Kaya magkaano sila dito. Ngayon, dahan-dahan dito pumapasok yung ibang company ng malalaki na oil dito sa Limay. Kasi mas malaki at mas malawak kasi yung port dito na pwedeng daungan ng mga oil, no? So dito tapos medyo convenient sa malalaking tanker oil diyan, tanker diyan ng yung malalaking barko ng mga tanker diyan sa pagdaong diyan sa may Limay, sa may Bataan. Safety kasi dito kasamang Karonda Richie dahil ang kapareho nito ay ang diyan mismo sa Malalag, di ba? Yung Malalag port natin dito, napakalaki, napakalawak ng docking area. At saka malalim yung dagat kaya hindi masyado problema sa mga malalaking barko na dumaong. Ayun. Dagdag nito, mas safety ito at hindi madaanan ng bagyo. Kasi parang parang may isang bundok yan na nakaharang diyan bago mo matamaan yung Port of Limay. Yun, doon ako nakaplastar doon sa bundok na sinasabi mo noon nung nag-report tayo na kasalukuyang nakikita natin yung buong Maribilis Bataan. Yung bundok na yun, yung ang nakaharang ng malalaki at malalakas na hangin. So lahat ng mga barko doon, kasali na ang Masinloc area ay talagang didipinsahan ng bundok na yun. Hindi ko alam, no? Forgive me doon sa mga nakikinig sa Karonda dito sa ating RPN Radio Ronda. Medyo hindi ko alam ang pangalan ng bundok na yon. Pero yun ang nagbigay ng safety sa lahat ng malalaking barko na dumadaong at nagde-deliver ng bilyong-bilyong halaga ng oil. Sa kabilang banda naman, busy ang Department of Finance sa pangungulo ni District Secretary Ben Chok, no? Dahil ipinatawag kahapon ng hapon mula alas 2 ng hapon ang lahat ng mga opisyalis, lalong-lalo na sa Deputy Collector for Administration o Internal Administration sa pangunguna ni Deputy Commissioner Michael Permin at ng Office of the Commissioner na si Chief of Staff Attorney Marlon Agasita kasamang Karonda Richie dahil dito sa pagtalaga at pag-aproba sa malakihang balasahan sa mga opisyalis ng Bureau of Customs. Dito, natalaka ang exemption, kaya nagtalaga na sila ng mga bagong opisyal at ang kanilang mataas na koleksyon sa buwan ng September kung saan ay matatandaang umabot ito ng surplus na 3.7 billion. Yan 3.7 billion
Sa kauna-unahang pagkataon, tinalo ng Bureau of Customs ang BIR. At dito naman napatunayan na ang pagtupad at pagpapatupad ng tax collection o duties and taxes ng Bureau of Customs ay naaayon naman sa Republic Act 10863 o mas kilalang CMTE o Custom Retention and Tariff Act. Sa huling balita, sunod-sunod naman ang paghuli ng mga matatawag nating mga illegal sa area, lalong-lalo na ang druga dito sa port ng Naya, port ng Clark at kasali na po sa port ng Cebu, kung saan ay ipinakita sa madla o sa media mismo dito sa Bureau of Customs Port ng Manila ang bilyong-bilyong halagang druga. Hindi na ata matitigil ito, karon na Richie. Kaya ang ginawa po ng Office of the Commissioner, lahat din ng kanilang nahuli ay isiptit bantayan ng maayos ng ating kapulisan. Ay, mahirap yan kasamang Bobby. Dapat bantayan. Baka pagdating ng araw, isang umaga, ando na yan sa mga daan at pinagbibili na ng iba. Sinabi mo pa. Ito naman, attention sa lahat ng media kumukover sa Bureau of Customs. Ito, maganda to, karon na Richie, ha? Sa lahat ng media na kumukover ng Bureau of Customs sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang alas 12 mamayang tanghali, ang deadline upang magparinyo bilang member o accredited na mga reporter, kolumnista, newspaper, radio, TV, online sa Public Information Assistance Division ng Bureau of Customs. Ayon mismo kay Karen the Big One na kinakailangang makilala at malaman kung saan outlet o ano kang klase ng media kung saan ka nagre-report sa pamamagitan ng inyong pag-register. So, inatensyon natin yung lahat ng ating mga kasamahan mula Mindanao, Visayas at Luzon na magpa-register na. Tutukan nyo at i-post ko maya-maya lang ang naturang requirement kung ano ang kinakailangan. Yan po ang pinakahuling balita mula dito sa Metro Manila. Nag-uulat sa Radyo Ronda. Bobby Gagambino, reporting. Maraming salamat kasamang Bobby Gagambino sa mga report galing mismo sa Bureau of Customs dyan sa Metro Manila. Nang inaot na may gala nga kanang mga napanguha nga mga illegal nga droga dinha sa nagkaniyang mga port may galas tibok Pilipinas, di na mobalik unya dito na may bagala madiskubrihan nga gipangbutang na o ginapamaligya anas kadalanan na patay. Manginaot kita may gala nga dili kana mahitabo gumikan kay Sus Ginoo ko. Mo na pinaka-problema karong mga panahon na. Samtang padayon tadri sa itong panag-uban-uban may gala sa programa, atong ipadungog kaninyo ang mga update may gala sa ginatawag natong unsa ni kaning gera mga igala sa unsa ni kaning Israel. Atong ipadungog kaninyo ang statement may gala sa nagkahiusang mga ginatawag natong nasod nga mga Arabo. O ang ilahang ginatawag natong standby kalabutan ni ini. Ako'y gi-send din na. Good morning ato ni Manong Boyet Nogolios Muhal sa GMA Cavite. Atong paminawon may gala ang statement sa Arab Group. Kaning mga nasod, may mga representante sa nasod, mga Arab may gala dito sa New York, may kalabutan sa maong ginatawag natong good afternoon. Okay, atong paminaw. Okay, kadali atong paminawon may gala. Nagpagawas og statement ang ginatawag natong Arab countries may kalabutan sa ginatawag natong padayong away didto sa Gaza Strip o sa Israel. Okay, atong paminawon. Afternoon, everyone. I will be speaking on behalf of the Arab group in New York. The group has met this morning to discuss the current situation in Gaza and the escalation of war in Gaza. And we have agreed as a group to work towards three key goals.
The first goal is in the implementation of the resolution that was taken last Wednesday by the Ministerial Council of the Arab League, which is the first thing to end the conflict, to end war, and at least to find ways to reach a ceasefire. The second aspect is to facilitate humanitarian access into Gaza in order to avoid the calamity and the catastrophe that is happening now before our eyes. And the third aspect, in light of the recent developments regarding the issue of moving or transferring the Palestinian population in Gaza to the south, to work with the international community and the UN to stop such acts that will lead to mass displacement of the Palestinian population. We are talking about figures which are beyond 1.1, 1.2 million that are asked by the Israeli army to vacate North Gaza. This is mass transfer of population that the group in New York will be working with the United Nations and the international community to stop. I now give the floor to the permanent observer of Palestine, Dr. Riyad Mansour. Please go ahead. Okay, so mga may gala ang ginatawag natong mga statement dito mismo sa may Amerika. May kanabutan sa ginatawag natong padayong, ginatawag natong away sa Amerika, sa kaning Israel o sa ginatawag natong unsa ni kaning Palestino. So padayon ta, doon tayo lain may galang update po ang ihatag kaninyo diya karong mga panahon na diri sa atong panag-uban-uban, atong tanawon mga igala o atong kuanon kung okay, ani mga igala ang bagong update sa ginatawag natong gera didto sa Israel. The Israeli army has entered Gaza as of now. The Hamas militia was forced to surrender to the Israeli army by waving their white flags in their hands. The Israeli army, which controls the Gaza border towns, has kept the military buildings and checkpoints belonging to Hamas forces under intense artillery fire. As the mutual attacks between Israel and Hamas continue, the Israeli Special Forces unit Sayeret Matkal has completed its first operation inside the Gaza Strip. The Israel Defense Forces stated that a large number of Israeli citizens taken hostage by Hamas were rescued as a result of an operation organized by an Israeli Special Forces unit. After the Israeli army hit the airports in Damascus and Aleppo, Syrian and Iranian-backed militias fired rockets into the Israeli-controlled Golan region. These attacks carried out from inside the Syrian borders continue to be blocked by Israeli air defense systems. Israeli forces announced that they had carried out 20 artillery attacks on the areas where the attacks were carried out and stated that they would continue these attacks. In the same way, while Hamas forces are conducting airstrikes against the Israeli city of Ashkelon, these missiles are being destroyed in the air by the Iron Dome air defense systems. In response to these attacks, the Israeli army launched an intensive offensive against Hezbollah, which is located on the border between Syria and Lebanon. Israeli artillery units are trying to prevent Hezbollah from approaching the Israeli border by firing intense artillery rounds at Hezbollah's military camps and defense positions located within the Lebanese borders. Shortly after, Israel Defense Forces officials announced that all preparations for a ground operation against Gaza had been completed and shelters had been prepared for all Israelis. The Israeli army conducted its first hostage rescue operation inside the Gaza Strip. The Israeli Defense Ministry launched its first ground operation into the Gaza Strip after the announcement of the successful completion of this hostage rescue operation organized by the Israeli Special Forces unit Sayeret Matkal.
The Israel Defense Forces said in a statement that they had neutralized a large number of Hamas militiamen and were forced to surrender. According to information obtained from regional sources, as a result of this large-scale operation of the Israeli army, a large number of Hamas militiamen were forced to surrender to the Israeli army, accompanied by white flags. In this operation, the Israeli army targeted border towns located in the Gaza Strip, targeting areas used as military headquarters belonging to Hamas forces in these towns. At the same time, one of the buildings used by Hamas forces as a checkpoint was heavily damaged as a result of missile firing. It is said that an hours-long confrontation took place as a result of the Israeli army blockading one of the Hamas headquarters. It was stated that the Hamas militia located at the headquarters was forced to surrender to the Israeli army when no support came. One of the highlights of the operation was the moment when the Hamas militia surrendered with a flag made with a white bedspread that they were holding. The number of Hamas militiamen who surrendered is estimated to be over 110. This operation, organized by the Israeli army, was broadcast as a breaking news story on the Qatar-based news channel Al Jazeera. Al Jazeera reported that the Israeli army carried out raids in various parts of the Gaza Strip. Due to the mines and traps placed by Hamas forces inside the Gaza Strip, it was thought that the ground operation launched by the Israeli army in this region carried a great risk. However, the fact that the first operation performed had a successful result was celebrated with great enthusiasm in Israel. The news that several of the border towns located on the border with Gaza and the Hamas militia stationed in these towns had surrendered prompted Israeli citizens to celebrate enthusiastically on the streets of the capital Tel Aviv. While these celebrations were going on, intense aerial deconflictions between Israeli and Hamas forces were also continuing. However, these celebrations were short-lived due to heavy rainfall and flooding. After this operation, which was successfully organized by the Israeli army, it was expected that a full-scale ground operation against Gaza would be launched. However, the intense weather that suddenly subsided led to flooding of some border towns in the Gaza Strip, especially the capital Tel Aviv. Thus, the Israel Defense Forces decided to postpone the full-scale ground operation for a very short time. It seems that this ground operation launched by the Israeli army against Gaza has caused a major crisis within the Iranian government. Iranian President Ibrahim Raisi held a meeting with Saudi Arabia, which they consider an enemy after 7 years. Ibrahim Raisi, who had a telephone conversation with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, made an assessment of the situation about Israel and Gaza. It seems that this ground operation that Israel will launch against Hamas has led even the Muslim countries that are enemies to make peace again. Do you think the Saudi Arabian government, which has stated that they have ended the normalization process with Israel, would dare to open a war against Israel by cooperating with Iran? Shortly after these negotiations between Iran and Saudi Arabia, Iranian Foreign Minister Hossein Emir Abdullahian and Hamas political leader Ismail Haniyeh met in Qatar. The two sides met in Doha, the capital of Qatar, and made an agreement to continue cooperation. Hamas leader Ismail Haniyeh expressed that the Islamic world and Arab countries should take responsibility after this meeting and called for the establishment of a Muslim union. Israel and Iran have been conducting mutual airstrikes under the name of the War of Shadows for years. The Iranian government seems to want all Muslim countries to come together and form a union against Israel, although Iran states that it does not provide military support to Hamas. It is known that Iran is the biggest supporter of Hamas. Do you think Iran would form a large Muslim league against Israel to turn this war between Palestine and Israel into an opportunity? Iran's moves against Israel also seem to have activated the Pentagon administration. Former U.S. intelligence officer Scott Olinger, who has made many accurate predictions about the war between Russia and Ukraine, decried in a statement that the U.S. is making moves against Iran.
The retired intelligence officer said that the aircraft carriers sent by the United States to the eastern Mediterranean were sent to deter Iran from entering the war against Israel. Israeli army spokesman Daniel Hagari challenged the Arab countries in a statement about this issue, saying, "We can attack anywhere in the Middle East if we deem it necessary." While the claims that the Arab League will be established are occupying the entire agenda, the Israeli army has increased its airstrikes against Syria, Gaza, and Lebanon. The Hezbollah militia continues to attempt to infiltrate Israel's borders through Lebanese territory. The Israeli army has declared a curfew in a 4-kilometer area on the Lebanese border as a precaution. With this move, the Israeli army plans to target Hezbollah militias trying to infiltrate Israel's borders. So makatamay gala ang ginatawag natong update sa ginatawag natong gera karon dito sa may Israel. So doon na mga na-rescue mga igala nga mga nabihag sa Hamas sa gipaygayon may gala nga operation sa Special Forces sa Israeli Defense Force nitong milabay nga adlaw, kung diin ubay-ubay usab sa mga Hamas fighters ang misurrender human nga wa na na-corner may gala o wala nakasulod ang reinforcement. So kana karon ang ginatawag natong mga katikaran nga atong nakuha gikan mismo sa ato ang pagpangitag mga impormasyon ng mga balita karong mga panahon na. So nagapanginaot kita nga dunay mga nasod ang mopatunga aron nga mahatagag pagtagad ang problema sa Gaza Strip unya mahatagan og suporta ang mga katawhan nga nanginahanglan karon og pagkaon og uban pa. Kay sa pagkakaroon may gala, matod pa nila ang gikinahanglan gayon dito sa may Gaza ang mga pagkaon, medical equipment, tubig ug uban pa. Kay sa pagkakaroon may gala, gikordon og wala gitugtan sa Israel ang nga makasulod ang bisag unsa man nga mga suporta ngadto sa mga katawan sa Gaza Strip. Mao nga nanawagan gani ang Israel kuno nga dapat muhawa na ang mga katawan sa Gaza Strip ug mobalhin dito spikas tampi aron nga dili sila maipit sa ipaygayon unya nga ground operation sa Israeli Defense Force. Pero ang mga lideres may gala sa grupong Hamas ang nanawagan pod sa ilahang mga katawhan nga dili muhawa sa Gaza Strip. So karon ang problema kinsay tuhuan sa makatawan o mga sibilyan ditong dapita ang Israel nga nakatakdang mupaygayon sa ilang ginatawag natong lusob sa Gaza Strip o ang mga Hamas fighters nga maoy nakaloblob karon dina mismo sa Gaza Strip. So kana ang ginatanaw o ginahulat karong mga panahon na kung kinsa bagid ang kanabitang sundon sa mga residente sa Gaza Strip karong mga panahon na. So tanaw na to na kanang maong ginatawag natong mga development samtang nagalakaw ang mga adlaw. Alas 7:44 may galas tong panaguban-uban. Let's take a pause for a while. Balik taon niyang taod-taod alas 2 ang impormasyon ng mga balita. Human lamang nining mga painumdum. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Basta kwarta padala. Mag-MLWiller na. Lahat sigurado. Kasakit ba ang imong ulog kalawasan tungod sa sobrang nga trabaho o nagkadaiyang stress sa kinabuhi? Hatagi sag break ang imong lawas. Dili lang simple nga break. Pag Herbalaya break usa. Ginhawa og lalom ug masahia ang imong ulo ug kalawasan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit sa ulo ug kalawasan, tinhinata sa siguradong luwas.
Herbalaya, amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Herbalaya Liniment Oil, mapalit sa mga butika o grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Balik na may galadristong panaguban-uban din istong programa ang Radyo Rondas Dakbayan sa Davao. Niya na, natay isgut-isgutan karon ani, murag nagkainit na ni mga igala ang ginatawag natong isyu. May kalabutan, may gala sa ginatawag natong gikalambigitan nga kontrobersya ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan. Agoy, ambot, pero gisulti ko nila nga fake news ko ni, ambot lang pero ambot murag tinuod man matod pa sa napublish sa Pilipinas Today, totoo nga bang fake news? Sa isang press con nitong October 6, tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na fake news ang inireport ng Bloomberg America at ng The Japan Times na sangkot umano si Romualdez sa potential bribery kaugnay ng awayan ng pagkontrola sa Okada Manila Resort and Casino. Ito ay kahit na ang source ng parehong international report ay mismong Delaware Chancery Court sa Amerika, kung saan idinulog ang isyu ng napunadang merger ng Okada sa isang Japanese entertainment company. Ayan, nagkayo. Murag nagkainit na, Atong basahon may gala ang report sa Bloomberg, may kalabutan ni ini. Klaroho na to ni Okay, kadali okay. Murag kwantani, murag nakatimaho tani nga murag ay Ginoo ko. Japan Universal Entertainment accused of improper influence in Manila Casino fight. Ayan, ay nalang. Official of Japanese entertainment company in a merger fight over Manila Casino Resort sought to improperly influence a prominent Filipino legislator to regain the control of property in a special purpose acquisition company suing Universal Entertainment Corporation alleged. The filing on Monday in Delaware Chancery Court in SPAC 26 Capital Acquisition claimed that Universal Executive brought heavy luggage to a meeting with Philippine House Representative Speaker Martin Romualdez. Ginoo ka. Ayan ka. Murag mauna ni Ron
Martin Romualdez to try to secure the support to the dispute. Ayan na, yeah. Mao ni karon may gala ang mga dako kayo nga mga unsa ni? Mga istorya, mga igala nga naglimin sa ginatawag natong mga dakong ginatawag natong problema. Napa. The Japan Times, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Official, basaw na to ni siya ha. Para at least di tabaying na nani nagtumo-tumo ta. Official of a Japanese entertainment company in a merger fight over a Manila casino resort sought to improperly influence a prominent Filipino legislator to regain the control of the property. A special purpose acquisition company suing Universal Entertainment alleged. In a filing Monday in Delaware Chancery Court, the SPAC 26 Capital Acquisition claimed that Universal Executive brought heavy luggage to a meeting with Philippine House Representative Speaker Martin Romualdez to try to secure his support in the dispute. They have been trying to take back control of the 40-hectare Okada Manila Resort and Casino valued at $2.6 billion. Ay! Money. The filing includes that emails 26 Capital shows that executives flew from Japan to meet Romualdez to enlist his help in pressuring the nation's Supreme Court to advance their interest. The SPAC lawyers claim that Universal wrongdoing includes potential bribery of government officials followed by efforts to run the deal clock out before such activity comes to light. Brad Davey, a Wilmington-based lawyer for Universal Tiger Resort unit, didn't return a call seeking comment on the allegation. Romualdez didn't respond to an email sent after the closed business in Manila. SPAC are shells designed to buy another company with investment money they attract to take it public. They quickly evolved from an obscure corner of the financial world to an investing craze before coming under more government scrutiny. Jason Adder, the CEO of Spring Oil Asset Management, launched 26 Capital to combine it with the resort and secure a listing of the property. The deal fell apart and the SPAC sold Universal to revive it. Adder, a veteran gaming industry analyst who sits on the board of the Las Vegas Sands, testified earlier this month that the Universal started working to sabotage the transaction starting in 2022. Universal declared the merger dead on June 30. The dispute involves $275 million investment by 26 Capital in the resort casino. Universal owns 88% of the property under the terms of the deal, but the transaction has been complicated by turmoil within the Japanese company. Universal and its units managing the casino have been odds after its founder, billionaire Kosuo Okada, was ousted from the board last year. Okada took control of the property after the Philippine Supreme Court reinstated the billionaire as the chairman of the casino operator, Tiger Resort Asia, a Universal unit that prompted Universal executives to come up with a plan to regain the control of the casino, the SPAC alleges. According to the filing, the email shows that Universal executive flew from Tokyo to the Philippines a year ago, bringing the heavy luggage with him. He and a second Universal official met with Romualdez. 26 claims. Romualdez then called justices of the Supreme Court to urge them to allow the Tiger Resort unit to take back the resort. The filing says, in September, in clarifying its earlier decision, the court effectively did so. The SPAC official were never told about the July 2022 top secret heavy luggage mission, other lawyers said in the filing. Adder has said he struggled to get Universal executive to close the SPAC deal, which his lawyer has described in U.S. football term as being close to done, that's it, on the 1-yard line. Showed that they had abandoned vows under the agreement to use reasonable best effort to finalize the transaction. The resort managers countered that a spate of problem with SPAC in the U.S. soured them to on the merger and gave them legitimate reasons to pull out. The case is being heard in Delaware because where the 26 Capital is incorporated, the state is the corporate home to more than 60% of Fortune 500 company. Its chancery judges are known for speedy handling of NMA fights without juries. Ayan.
So muna karon may gala ang mga istorya may kalabutan sa kontrobersyang ikalambigitan ni ginatawag natong Speaker Martin Romualdez. So muna karon ang pangutana, fake ba ni? Kay matod pa kuno ni Romualdez, fake kuno na siya. Pero ambot lang kung fake ni siya di yang filean og kaso ang kaning Bloomberg o ang Japan Times nga nagpublikar sa maong ginatawag natong balita. So tanaw na to kung mo-action ba si Romualdez nga mo file og reklamo og kaso batok sa the Japan Times o sa Bloomberg.com gumikan sa maong artikulos balita. So may tabuan ni Maygala, sus Ginoo ko, akong gisubay-subay Maygala ang mga komento sa mga tao may kalabutan ni ini, sus Ginoo ko, grabe. Grabe ang komento sa mga tao nga di nato pwede basahon kay murag sobra-sobra ra. So kini karon morning dapat ato bangon ni Speaker Romualdez kung tinuod ba ning aligasyon alang kaniya fake news man daw ni, pero siyempre iyan ang pamatud-an kung fake news ba na. Kung mo file sa kaso batok sa ginatawag natong mga nagsulat ni kining Japan Times o ang Bloomberg, depende na sa iya aron mapamatud-an niya kung tinuod ba gid ang iyang resulti nga fake news kining maong impormasyon nga napatik sa maong ginatawag natong news outlet. So, ayay ka murag nagkainit na Oy, good morning di ay ngadto sa akong konsyal Tech Ocampo. Daghang salamat konsyal sa kanunay nga suporta og happy birthday ngadto ni Renyeroy Paler. Ayan, ni Ren ang akong paboritong pag-umangkon si Renyeroy Nalagon Paler. Ayan, happy birthday oy. Happy birthday. Bitaw may gala sa atong mga kaigsuunan nga nag-birthday karon. Happy birthday kaninyong tanan ngadto sa atong mga kaigsuunan. Oy ngadto ni Madam Marilyn Pipito, si Julius Pakot o si G. Shine Tagudin. Good morning pod kaninyo. Si Sir Joe Alvarado o si Sir Alan Villahermosa. O Anthony Skibidip, ni Skibidip Skip ayan nga naminaw din sa may amakan Kamantian Idakbayan sa Davao. Good morning kanimo diha og sa imong pamilya. So kining problema mga igala sa ginatawag natong padayong kaning unsa ni kaning issue karon sa politika o sa korupsyon diri sa Pilipinas, kaning gipahid nga aligasyon ngadto ni ginatawag natong Speaker Romualdez. May balaan na nato na may gala pag-abot sa panahon. Kay kung dili may gala kini matagag pagtagad, may mo isang dakong isyong politika pag-abot sa panahon may gala. Kay matod palagi ni Speaker Romualdez kuno nga ang maong impormasyon kuno nga nahipatik sa www.bloomberg.com o sa www.japantimes.com fake kuno kini. So dapat iya kining pamatud-an nga ang mga maong impormasyon ang peke o dili dapat hatagan og igong pagtagad. Kay samtang dili niya mapamatud-an nga peke kanang maong impormasyon, magpabilin kana sa huna-huna og mata sa katawang Pilipino nga duna gayoy dili maayong nahitabo sa controversial maygala sa ukada dinha sa Metro Manila, kung diin ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez ang karon nalambigit na. So mo kana may gala ang mga impormasyon ng mga balita nga atong gihatag kaninyo karon. Oy, good morning adto ni Chokoy Good morning ni Chokoy Palmahil karong mga buntaga. Daghang salamat sa pagpaminaw o paglili sa ato ang live karong mga panahon na. Good morning Choks, good morning. So kaninyo taran may gala wala magitay ug oras sa atong panaguban-uban. Sa galas ng partners technical side si Kaubang Russell Pindon, sa atong partner may gala sa transmitter kaganina na dinhi si Dodoy Lumbacuring, sa tibok persa may gala sa DXKT RP and Dres Dakbayan sa Davao. Ako si Richie Nalagon miingon hangtod og mapuhon. Daghang salamat. Stay safe mga kaigsunan. God bless kaninyo tanan.